Neneng, papasok? Ha? Ay, kulay. Lapis. Lapis sa papel. Ay, kulay lang. Ano yan, Neneng? Dog. Dog? Asan yung dog? Turo mo nga yung dog. Abe. Ay, goat yan eh. Abe. Hindi. Dog. Dog, nasaan? Hanap. Yan. Bu. Oo, hindi makita yung dog. Oh. Nasaan? Dog. Dog yan. Bat yan eh. Naulang dog. Ay, wala yung dog. Ay, baka na noon. Nakitiyo ko yung dog. Kiko. Ayun, dog. Hmm. Lalabas. Tingnan mo. Nasaan yung rabbit? Awe. Nasaan? Awe? Ayun ba? Neneng, nasaan yung rabbit? Turo. Ito. Ay, mali. Yan. Awe. Ayan. Awe. Neneng, tingin ninong. Hi. Picture. Ito. Ang kalilim. Ayan. Okay. Takwa. Kukulayan na yan. Kukulayan. Bakit? Hatusok? Hatusok? Papa. Ha? Patingin nga. Tingnan mo. Jesus. Tingin nga isa pa. Ay, Ang sakit? di natusok. Ay, ninang day. Di natusok. Ano? Di natusok sa mata. Hindi ba? Mm. Yeah. Neneng, ninong tayo. Nasulat si Neneng. Si Neneng. Yeah. Oh, masisira. Ano to? Jeep. Jeep. Ito. Yon team. Dolphin. Oo. Ito. Stoplight. Man. Ito. Candle. Candle. Si Neneng. Hindi, hindi. Alam ni Neneng. Candle. Ah, candle. Oh, candle nga naman. Ito. Hope. Coco. Axe. Ito. Bird. Neneng. Neneng. Neneng nga, si Neneng. Si Neneng. Si Kuya. Ay, kuya. Kaya bumok. Si Neneng Rabbit. Ito, ano to? Fan. Pala. Huwag mo masulatan. Yeah, you susulat. Eh, bago natin bata pa si Neneng. Kasi yung ninong, pakisulat. Ay. Wow! Poink! Poink! Ano magagawa natin? Neneng! Neneng.